game to na, game to. May daog ha ang team la ni Elmer. Og ni Kaloy og ni Denver sa game 1. Kini game to na mga kabords. Mao ni undercard bakbakan nato diri sa Tuyom, Karkar City. Under Yads Casinillo promotion mga kabords. Para. Shout out sa ni John Lip na buwa. Inatindan sa itong bakbakan diri naka-block. Service yun Nonel. Yes. Para bawas ni sa team lang Nonel. Yes. Ay. Kaloy. Out. Utol. Out ball. Kipit si Utol. Stay. Bukyal. Servisyo Elmer. Bang! Igos kilat dire. Indota pa kang Denver ay. Okay, back to the ball game. Utol. Side out. Service Utol. Lah, imotol. Midis lah. Utol. Wala tikangkang na dito tol. Puni tol. Nice play tol. Ono iguales. Kini para dos. Buen, 2-1. Pabor sa team Nonel. 2-1, kini para 3. Buen, 3-1 na. O atong mga sponsor ning atong bakbakan diri sa Barangay Tuyom mao ning mosunod Barangay Captain Honorable GC Laordin og sa ihang mga konsehalis la. Hala. Shout out diha sa mga taga Basak Gihulngan Negros. Mubalik si Yads Casinillo diha. Atangin niya ninyo ang iyang pagbabalik. Score. La. Midis. Nonel. Lah, tol, balik tol. Nonel. Nailiner. Servisyo Denver. Elmer, firing, answered by Utol. Nonel, kabang. Bakante. Side out. Let's score siya. 4-1 ha. Kini para 5 ni. Just team gapon 4-1. Lah, Nonel. Bate, Nonel. Utol. Mana tol? Midis. Nice defense. Tol. Ang backseat. Cuatro dos. Lah. Okay. Hala. Side out. Wala. Sistema. Bang. Siga. Oh, lah. Utol. Wana. Sama Biki lang kan eh. Kuso na ba yung? Bintig yun. 3-4 na mga boards. 3-4. Para igualis. Nonel, sagang. Saktora. Adios. Igualis 4.
Servisyo Kaloy. Midis. Kaloy. Tuotol. Okay, bagyo ha tol. Labhi tol. Natara tol, kapuliki na dito tol. Bang, may bawas na ba? La. Out ball ka tol. Servisyo para size 5 na. Lo. Gamidis sa pantay. Out ball. Servisyo Nonel. Iguales 5. Iguales 5. Para size mga birds. Nakuha. Nonel. Lah. Size 5. Chin scored. For more bakbakan videos, please do follow El Mayor TV Vlogs on YouTube and Roy Montijo on Facebook. Servisyo Nonel. La. Kaloy. Kaloy namungot. Kuha. Ilmer. Pantay Mer. Dinber. Ipit si Dinber. Servisyo Nonel. Hala, matukalit. Overhead. Out balls Nonel. Servisyo Elmer. Bang! Bundak! Size City. Iguales City. Iguales City na, Iguales City. Okay na atong bakbakan diri ha sa Barangay Tuyom under ni sa Yads Casinillo Promotion. 8 City. Kini para 9. 9 City. Last 3 na mga kaboards. Yawa ni Kuya Mimir oy. Inside lang yapon. Tayo aloy. Giro gadol. Nara aloy o. Giro ko no kay Elmer. Ingon po pag aloy. Last 2 na. Last 2. Servisyo Elmer. Uy. Lah. Bang. Away from home. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada. Allah kaya tol. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Gis kini para 11. Elmer. Balikan. Nice shot coming from Kaloy. Ara daog na. Nilagin. Midis dah. Ba't midis oh? Wala. Champion na ang team Denver. Elmer og ni Kaloy.